Bismillahirrahmanirrahim. The Magic of Thinking Big, Chapter Number 10. Get the Action Habit. काम करने की आदत अपनाएं। बड़े बड़े अदारों के सरबराह ऐसे लोगों की ज़रूरत महसूस करते हैं जो उनके सवालों के जवाबात दे सकें। वो ये काम करेंगे? क्या वो अपने ख्याल को अमली जामा पहनाएंगे? क्या वो खुद ब खुद अमल करने की इस्तिदाद रखते हैं? क्या वो नताइज हासिल करने पर यकीन रखते हैं या सिर्फ उनके मुतालिक सोचते हैं? इन तमाम सवालों का एक ही मकसद है कि क्या ऐसा शख्स बाअमल है? बहुत ज़्यादा आइडियाज़ की निस्बत सिर्फ एक आइडियाज़ ज़्यादा बेहतर है जिस पर अमल करके नताइज को हासिल किया जा सके। जैसे कायदे आज़म ने एक आइडिया के बारे में सोचा और उस पर अमल किया और उन्होंने काम और दिन रात काम किया जिसके नतीजा आप सबके सामने है। बेहतरीन इंसान कामयाब इंसान वही है जो अमली तौर पर मुतहरिक है। इसी तरह नाकाम लोग मुतहरिक नहीं होते। राइटर यहाँ 3 लोगों की मिसाल देता है जिससे पता चलता है कि वो हालात से कैसे निपटते हैं। नंबर 1, मिस्टर जे.एन. ने शादी क्यों ना की? मिस्टर जे.एन. इस वक्त 30 साल से ज़्यादा के हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तालीम हासिल की है और दफ्तर में अकाउंटेंट हैं। वो अब तक कुंवारे हैं और शिकागो शहर में रहते हैं। उनकी ज़िंदगी की शदीद तरीन ख्वाहिश शादी करना है। वो एक ऐसी बीवी चाहते हैं जो उनसे मोहब्बत करे और उनका साथ दे। उन्होंने कई बार शादी करने की कोशिश की लेकिन कोई ना कोई कबाहत आड़े आती रही। एक दफ़ा वो शादी करने ही वाले थे कि शादी से एक दिन पहले उन्हें पता चला कि जिस लड़की से वो शादी करने वाले हैं वो लड़की सही नहीं है, इसलिए उन्होंने शादी ना की। आज से कोई 2 साल पहले उन्होंने एक लड़की से फिर शादी करने का फ़ैसला किया। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, जिंदा दिल भी थी और ज़हीन भी। जे.एन. साहब हर बात के बारे में मुकम्मल यकीन करना चाहते थे कि सब कुछ सही तौर पर हो। उन्होंने 4 सफ़ों पर खूबसूरत टाइप करके एक दस्तावेज़ तैयार की और होने वाली दुल्हन के हवाले की कि अगर तुम मेरी इन बातों से मुत्तफ़िक हो तो शादी करने को तैयार हूँ। एक कागज़ पर लिखा था कि मज़हब के हवाले से तुम कौन से गिरजे में जाती हो, इस गिरजे को कितना चंदा देती हो। एक सफ़े पर था कि हमारे कितने बच्चे होने चाहिए। एक सफ़े पर था कि आपकी कितनी सहेलियाँ हैं। इसके अलावा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है और तुम ये तनख्वाह कैसे खर्च करती हो। एक जगह लिखा था कि अपनी आदतों के बारे में भी आगाह करो। जब उस होने वाली बीवी ने इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ देखा और उसको पढ़कर जी.एन. साहब को वापस भेज दिया। उसने कहा, मैं ऐसी शादी से बाज आई। जे.एन. साहब ने अपनी परेशानी मुझे बताते हुए कहा, आखिर इसमें हरज ही क्या था? ये एक सादा सा मुआहदा था। आखिर शादी एक बहुत बड़ा फ़ैसला है। इसको पूरी एहतियात के साथ अमली जामा पहनाना चाहिए। मैंने कहा, जनाब आप पूरी तौर पर गलत हैं। आप हर बात को अपने हक़ में देखना चाहते हैं। आपका मेयार तो बहुत ऊंचा है। आपके मेयार तक कोई नहीं पहुंच सकता। कामयाब लोग आने वाले मसाइल को उनके वक़्त पर ही हल करते हैं। जो मसाइल अभी हैं ही नहीं उनको हल कैसे किया जा सकता है। नंबर 2, मिस्टर जे.एम. का नया घर। हर बड़ा फ़ैसला करने पर ज़हन खुद ब खुद मुतहरिक होकर अपने काम पर लग जाता है। यहाँ हम एक नौजवान का मामला बताते हैं जिसने काम करने का फ़ैसला किया और बहुत बड़ा नतीजा हासिल कर लिया। मिस्टर जे.एम. की हालत भी दूसरे लाखों नौजवानों की तरह ही थी। उसकी उम्र 20 साल थी और उसकी बीवी और एक बच्चा था। उसकी आमदन बहुत महदूद थी। वो अपने ख़ानदान के साथ छोटे से फ्लैट में रहता था। मियाँ बीवी की ख्वाहिश थी कि वो अपना ज़ाती घर ख़रीदें जिसका माहौल भी अच्छा हो, जगह भी ज़्यादा हो और उनका बच्चा भी खेल सके। लेकिन उनके पास ये ख़रीदने के लिए थोड़ा सा सरमाया भी नहीं था। एक दिन जब मिस्टर जे.एम. किराया अदा करने के लिए चेक लिख रहा था तो अचानक उसके जहन में एक ख़्याल आया कि जितना किराया मैं हर महीने एक मकान का अदा करता हूँ इतनी तो नए मकान की माहाना किस्त बनती है। मिस्टर जे.एम. ने अपनी बीवी को बुलाया और उससे कहा कि हम अगले माह नया मकान ख़रीद रहे हैं।
اس کی بیوی نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں مزاح کر رہے ہو؟ ہمارے پاس تو ایڈوانس دینے کے لیے بھی کوئی پیسہ نہیں ہے۔ لیکن مسٹر جے ایم نے تہیہ کر لیا کہ وہ نیا گھر خریدے گا۔ مسٹر جے ایم نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ پیش کی رقم کیسے ادا ہوگی، لیکن گھر ضرور خریدیں گے۔ اگلے ہفتے انہوں نے واقعی نیا گھر خرید لیا۔ اس کے لیے انہوں نے $1200 پیش کی ادا کرنا تھا۔ اب انہیں اس رقم کا انتظام کرنا تھا۔ اس کے لیے اس نے منصوبہ بنایا کہ وہ کسی سے رقم ادھار لے کر ضمانت کے طور پر گھر کے کاغذات اس کے پاس رکھ دے گا۔ پھر اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ یہ معاملہ اسی مکان کو تعمیر کرنے والے ٹھیکیدار کے ساتھ کر لوں۔ پہلے تو ٹھیکیدار نہ مانا، لیکن وہ مسٹر جے ایم کی دلیل سن کر رضامند ہو گیا۔ اب اسے ہر ماہ اس رقم پر سود بھی ادا کرنا تھا۔ اب مسٹر جے ایم نے ہر ماہ مزید $100 کمانے کے لیے جدوجہد کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو انہوں نے اپنے ماہانہ خرچ میں سے $25 کم کیے۔ اس سے اگلے دن مسٹر جے ایم نے اپنے باس سے ملا اور اس سے کہا کہ میں $75 ماہانہ مزید کمانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے نیا گھر خریدا ہے۔ اس کی ماہانہ اقساط اور سود ادا کرنا ہے۔ اس کے باس نے کہا آپ ہر ہفتے میں 10 گھنٹے زائد کام کریں اور آپ کو اس کا معاوضہ $75 ادا کر دیا جائے گا۔ اس طرح ایک بڑا فیصلہ کر کے مسٹر جے ایم نے نیا گھر خرید لیا۔ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ اس گھر میں سکون سے رہ رہا ہے۔ مسٹر جے ایم نے جیسے ہی نیا گھر خریدنے کا ارادہ کیا تو اس نے فوراً اس کے لیے اقدام بھی کیے۔ اس طرح وہ اپنے آئیڈیا کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب رہا۔ کیس نمبر 3، مسٹر سی ڈی اپنا نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن مسٹر سی ڈی کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے، جس میں کچھ لوگ حالات کے درست ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے فوراً بعد مسٹر سی ڈی پوسٹ آفس ڈویژن کے کسٹم ڈپارٹمنٹ میں ملازم تھے۔ وہ 5 سال تک یہ کام کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ اپنے کام سے مطمئن نہ تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس شعبے میں تنخواہ بہت کم ہے، ترقی کے موقع بھی نہیں ہیں۔ پھر اسے خیال آیا کہ وہ امپورٹ کا کام شروع کرے۔ اس سلسلے میں اس نے کئی کاروباری لوگوں سے کام کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ وہ 10 سال تک اس کام کی منصوبہ بندی کرتا رہا، لیکن جب بھی وہ کام شروع کرنے لگتا اسے کوئی نہ کوئی مشکل پیش آ جاتی۔ کبھی اس کی رقم کم پڑ جاتی، کبھی اس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا، کبھی اسے کچھ کاغذات مکمل کرنا ہوتے۔ اس لیے وہ ان وجوہات کی بنا پر اپنا کام ملتوی کرتا رہا، لیکن اصل بات یہ تھی کہ وہ غیر متحرک بن چکا تھا۔ بہت سے لوگ اعلیٰ خیالات کو اس لیے دفن کر دیتے ہیں کہ وہ ان پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں، پھر اسی خیال کا بھوت انہیں پچھتاوے کی صورت میں پریشان کرتا رہتا ہے۔ ان 2 باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے خیال کو قیمتی بنانے کے لیے اس پر عمل کریں، کام شروع کریں اور اس سے آپ کا خوف دور ہوگا اور آپ کو اعتماد ملے گا۔